Retail vendors at the SGPDA retail fish market in Margao complained that they are suffering losses in their business due to continued sales by fish vendors outside the wholesale fish market. SGPDA Chairman Krishna Salkar inspected the retail fish market and warned vendors to clear encroachments. Following his directive, vendors removed the encroachments on Tuesday. However, retail fish vendors said sales go on outside the wholesale fish market after 10 a.m. closure of the market. Vendors said we will meet the chairman to address this issue. आमकां एक नोटीस येयल्ली PDA कडून की बाबा जे रस्त्यार कितें उरलां न्ही तें तुमी काडा आनी आमी तें पाळून बाबा आमी आमच्या सगळ्यांनी मेंबरांनी मार्केटाचे आमी करून घेतले तें. तर आतां काय ना, आतां आमचे इश्यूज एकूच आसा की हांगा लोक येना. हे लोक कित्याक पावना हांगा? होलसेलाक रिटेल चालू आसा. जो होलसेल मार्केट आहे होलसेल ना तो रिटेल जाल्लो आसा. तर 11 म्हणल्यार आजून पसून लोक विकता. तर तेका लागून हांगा लोक कोण पावपाक येना. तर तेका लागून आमी ते डिसायड केला लायक आमी PDA बरें वयतले. आतां PDAन कितें सांगिल्लें तुमी बाबा हे पाळा आनी आमी केला बी. आमचे मार्केट तुमी पळोवपाक शकता क्लीन आसा, कळ्ळें न्ही. गार्बेजी थोडे इश्यू आसा तेय आमी चेअरमॅना कडेन उलयतले. प्लस मेजर इश्यू म्हणटा तो होलसेलाचो, जो की आजून पसून तो क्लियर जावना. आजून पसून चेअरमॅनान क्लियर करूं ना. आमच्या चेअरमॅनाक एकूच मागणी आहा की आजून पसून चेअरमॅन मार्केटां आमची विजीट करता आनी आमकां सगळे लोकांक घेवन तेन्ना बाबा आमचे कितें इश्यूज आहा ते तुमी सॉल्व करचे. हें आमची मागणी आयिल्लें मार्केटकारांचें. कसली होलसेल ते? होलसेल फिश मार्केट थंय 11 पर्यंत आजून तुमी वचून पळोवपाक शकता ते भाजी फ्रूट नुस्त्या. आमकां तेका लागून आमची नुस्तेकारांक कितले त्रास जाता की लोक सगळो थंयसून घेता येपार. हांगा कोणूच येना. जेन्ना नुस्तें येना जाल्यार हांगा कोण येतलो? जेन्ना एक कशें आसता गोश्टी गोंयकारांक म्हणल्यार नुस्तें आवड रायट. तर हांगा ते नुस्त्या घेवपाक गेल्यार ती भाजी घेतली ती फ्रूट घेतली तेन्नाच तो आमचो धंदो चलता ना. कित्याक की दुकानां आमकां बेश्टी बसपाक नाका न्ही आमकां हांगा. तेका लागून ती आमची मागणी आसा की लायक हे सॉर्ट आवट जाल्यार पुरो प्रॉब्लम की होलसेल पयलो बंद जाल्यार पुरो आमच्या मार्केटाक इश्यू कितें आसा तें आमी करून घेता. आमी मार्केटकार सगळे आमी समजता एक दुसऱ्याक आनी तें आमी करून घेता. आमकां कोणाची गरज ना हांगा. बट मेन इश्यू जो आहा तो चेअरमॅनान हायलायट करून तो क्लियर करून दिवचो आमकां. तेन्ना हांव फक्त सांगता रस्त्यार जे बसता ते पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. आमी आतां तेंगे आयकलां जाल्यार आतां तेंच्यांनी आमगे आयकपाक जाय. नाजाल्यार आमी अशें तशें पळोवन रस्त्यार बसतले. मेन म्हणल्यार रस्त्यार मागीर मार्केटा भायर बसता ते फ्रूट रस्त्याचे सगळे बसता. मार्केटा भायर भितर सगळे बसता. ते पयलीं काडूंक जाय. ते आमकां सायडी मातशें मुखार घाललें कित्याक गिरायक येयना म्हणून. आतां तें काड म्हळ्यार आमी काडलें. सपोज तिंका नुस्त्या मार्केटान सगळें मेवता तें नुस्त्या होलसेल जोडून तो भाज्यो होलसेल जाला जाल्यार हिंग कोण येतलो? म्हाका सांग, हिंग कोण येतलो? थिंगा तर काडीत जाल्यार आमगे गिरायक जातलें. तूं म्हणटा भितर घायलें काडलें. आतां आमगे गिरायक कोण आहा? चोय सकाळसान आमी बसून पासय मारता हांगासर. Like, subscribe, and get notified.